Assalamu alaikum dear students. Hope you are doing well. This is me, your English teacher, Miss Savera. And today we are going to discuss a topic, writing of a story on any topic. अच्छा बेटा, आज की क्लास में हम क्या करने वाले कि हम जो हैं स्टोरी लिखना सीखेंगे कि हम इंग्लिश में स्टोरी किस तरह लिखेंगे किसी भी टॉपिक पर। लेकिन सबसे पहले मैं डिस्कस करना चाहूँगी कि स्टोरी किसे कहते हैं। ठीक है, स्टोरी को उर्दू में हम कहानी कहते हैं, जो कि आप सब जब पहले से जानते हैं। अ स्टोरी इज़ अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स दैट शोज समवन चेंजिंग बिकॉज ऑफ व्हाट हैपेंस टू देम। स्टोरी क्या होता है कि इवेंट्स का जो है एक सीक्वेंस होता है। ठीक है, इसको हम अरेंज करके लिखते हैं, जिसमें हम ए टू जी पूरी बात करते हैं कि पहले क्या हुआ है, बाद में क्या हुआ है, लास्ट में आपके साथ क्या हो गया है। ठीक है, तो स्टोरी क्या शो करता है कि किसी भी चीज़ में, किसी भी पर्सन में कोई भी जो है वो चेंज आएगा। ठीक है, और वो किससे आएगा, वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से आएगा, या कोई भी चीज़ किसी भी पर्सन को जो है इफ़ेक्ट करेगी। ठीक है, वो कैरेक्टर हमारे पास जो है वो डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, तो इसको हम स्टोरी कहते हैं। अच्छा जी, 3 थिंग्स दैट मेक अ स्टोरी, वो 3 चीज़ें जो कि निहायत ज़रूरी हैं जब हम स्टोरी लिखेंगे तो उसके लिए। ठीक है, तो पहला हमारे पास है अ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बग़ैर कभी भी हमारे पास जो है वो स्टोरी नहीं बन सकती। सब्जेक्ट आपके साथ जो है वो ह्यूमन बीइंग्स में भी हो सकता है, एनिमल्स में भी हो सकते हैं, या अक्सर आप देखते हैं कि बच्चों की इंटरटेनमेंट के लिए स्टोरीज़ वगैरह होती हैं नेट वगैरह, यूट्यूब वगैरह पर, तो उसमें जो है वो बेजान चीज़ें भी जो है वो करैक्टर बन जाते हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट के बग़ैर जो है वो स्टोरी आपके साथ जो है वो नहीं बन सकती, और ये आपको बताता है कि स्टोरी जो है वो किस चीज़ के बारे में है। ठीक है, अ प्रॉब्लम आर चेंज, कोई भी चेंज या प्रॉब्लम जो है वो ज़रूर होगा किसी भी स्टोरी में। अगर ये आपके पास नहीं होगा तो स्टोरी हम उसे एक कंप्लीट और अच्छी स्टोरी नहीं कहेंगे। कॉन्फ्लिक्ट आपके साथ जो है वो ज़रूर होगा, जो कि हम आगे जाकर स्टोरी एलिमेंट्स ऑफ अ स्टोरी में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, अ काज एंड इफ़ेक्ट चेंज, काज और इफ़ेक्ट ऐसी चीज़ें हैं जो कि सिमल्टेनियसली अकर होती हैं। ठीक है, जहाँ पर काज होगा तो उसका इफ़ेक्ट भी डेफिनेटली आपके पास होगा। तो ये एक चेन भी आपके साथ होता है। चेन हम वैसे जंजीर को कहते हैं, लेकिन इसमें हमने ये कहेंगे कि जहाँ पर काजेस हो रहे हैं तो वहाँ पर इफ़ेक्ट भी होगा, जिसको हम सीक्वेंस के साथ जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए, ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो कि स्टोरी लिखने के लिए निहायत ज़रूरी हैं। अच्छा, अब हम एलिमेंट्स पे आते हैं कि कौन से ऐसे अनासर हैं जो कि स्टोरी लिखने के लिए जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं और स्टोरी उस पर मुश्तमिल होगी। तो पहला हमारे पास है सेटिंग। सेटिंग से मुराद ये है प्लेस, डेट वगैरह हो गया, इसमें हम इन सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। तो देखिए, ये जब हम स्टोरी लिखते हैं तो ये सारी एलिमेंट्स उसमें जो है वो ज़रूर मौजूद होंगे। कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होगा कि वो उसमें मौजूद नहीं होगा। अगर मौजूद नहीं होगा तो वो हमारे पास एक कंप्लीट स्टोरी नहीं बनाएगा। तो देखिए, ज़्यादातर हम जो हैं वो पहले सेंटेंसेस में ही हमें पता चल जाता है कि सेटिंग क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम थ्रस्टी क्रो कहानी की एग्ज़ाम्पल ले लें, वंस देयर वाज अ क्रो, ही वाज roaring and walking here and there in search of water. At last he saw a pitcher in the garden. तो देखिए, इधर से हमें जो है वो सेटिंग का पता चल जाता है कि वो जो है इधर उधर फिर रहा है पानी की तलाश में, क्योंकि उसे जो है वो कई दिनों से प्यासा है। ठीक है, उसको प्यास बहुत लगी है, तो पानी की तलाश में इधर उधर फिर रहे, और आखिर में उसे जो है वो एक गार्डन दिखाई देता है जहाँ पर पिक्चर पड़ा होता है। तो देखिए, सेटिंग का हमें जो है वो पता चल जाएगा। या जो है कोई स्पेसिफिक टाइम वगैरह, जिस तरह आप मूवीज़ या ड्रामाज़ में देखते हैं, तो देखिए उसमें जो है वो सेटिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर कोई भी आपके साथ सीरीज़ जो है वो हॉरर है तो ज़ाहिर है उसका सेटिंग भी उसी लिहाज से होगा। अगर रोमांटिक वगैरह है या कोई इस तरह जो है सबक आमोज सीरीज़ है, तो देखिए उसके साथ जो है वो सेटिंग उसका ज़रूर मैच करेगा। अच्छा, दूसरा जो बहुत अहम एलिमेंट है कैरेक्टर। कैरेक्टर हम किरदार को कहते हैं। इट मीन्स कि आपके साथ सब्जेक्ट क्या होगा। ठीक है, जिस तरह मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि इसके बग़ैर स्टोरी हमारे पास बिल्कुल भी नहीं बन सकती। अच्छा,
کریکٹر میں جو ہیں آپ کے ساتھ اینیملز بھی آ سکتے ہیں، پرسنز بھی آپ کے ساتھ زیادہ تر ہوتے ہیں. جس طرح دیکھیں اتھرسٹی کرو، تو اس میں ہمارے پاس کریکٹر کیا ہیں؟ صرف جو ہے وہ کرو ہی ہیں. ٹھیک ہے، کریکٹر کی تعداد جو ہے وہ اسٹوری کے لحاظ سے آپ کے ساتھ چینج ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے، تو کریکٹر بھی بہت میٹر کرتا ہے کسی بھی اسٹوری میں. اس کے علاوہ زیادہ تر آپ کارٹونز وغیرہ دیکھتے ہیں، اس میں فروٹس وغیرہ ویجیٹیبلس کو دیکھتے ہیں کہ وہ جو ہیں ایز اے کریکٹر کام کرتے ہیں، وہ بولتے رہتے ہیں. تو دیکھیں ریئل لائف میں تو یہ امپاسبل ہیں، لیکن جب ہم فکشن سٹوریز وہ کرتے ہیں تو اس میں یہ پھر پاسبل ہے. ٹھیک ہے، جس میں بے جان چیزیں یا اینیملز وغیرہ بولتے ہیں. تو دیکھیں کریکٹر میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. تیسرے نمبر پر پلاٹ ہے. پلاٹ کیا ہوتا ہے کہ یہ آپ کو سٹوری کا بتاتا ہے کہ سٹوری کے سٹارٹ میں کیا ہو رہا ہے، مڈ میں کیا ہو رہا ہے، اینڈ میں کیا ہو رہا ہے. اٹ مینس کہ یہ ہر ایک ایونٹ کو آپ کو جو ہے وہ بتاتا ہے. اٹ از اے سیریز آف ایونٹس. ٹھیک ہے، جس طرح ہم اگر ڈرامہ سیریل کی اگزامپل لے رہے تو وہ بھی ایک سٹوری کی فارم میں ہوتی ہے نا. پہلے اس ایپیسوڈ آتا ہے، سیکنڈ، تھرڈ، 14، 15 یا 20 تک ایپیسوڈ جاتے ہیں. تو دیکھیں یہ سیکوینس آپ کو ایونٹس کی بتاتا ہے کہ پہلے کیا ہوا ہے، ابھی کیا ہوا ہے، لاسٹ میں کیا ہوا ہے. ایسا نہیں ہوگا کہ پہلے لاسٹ ایپیسوڈ کو وہ اپلوڈ کریں اور اس کے بعد درمیان والا سینس کو وہ کرے اور پھر جو ہے وہ پہلا ایپیسوڈ آپ کو دکھائے. تو اس طرح جو ہے وہ امپاسبل ہے بالکل. فورتھ نمبر ہمارے پاس ہے کانفلکٹ. کانفلکٹ ہم کسی بھی پرابلم کو کہتے ہیں، کسی بھی جنگ وغیرہ کو کہتے ہیں جو کہ کریکٹر کے ساتھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کوئی بھی چینج وہ لے کر آتا ہے یا دنیا اسے جو ہے کسی بھی چینج لانے پر مجبور کرتی ہے، کسی چیز کے خلاف وہ کھڑا ہوتا ہے، یا جو ہے وہ خود اپنے آپ میں جو ہے پازیٹیو چینجز وغیرہ لے کر آتا ہے. ٹھیک ہے، تو کانفلکٹ بھی جو ہے وہ اسٹوری کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. اگر آپ کے ساتھ پرابلم نہیں ہوگا تو وہ نہ آپ کو تھیم بتائے گا اور نہ اس کا جو ہے کوئی سلوشن ہوگا. تو یہ بھی اسٹوری لکھنے کے لیے انتہائی ضروری ہے. اچھا، ففتھ نمبر پہ ہے تھیم. ہر ایک اسٹوری کا اپنا ایک تھیم ہوتا ہے جو کہ ہمیں ایک اسپیسیفک لیسن دیتا ہے. اس طرح کوئی بھی اسٹوری نہیں ہے ہمارے پاس کہ وہ جو ہے بغیر تھیم کے ہی بنی ہوں. جس طرح ہم اگر اگزامپل لے لیں تھرسٹی کرو کی، تو دیکھیں اس کا آپ کے ساتھ جو ہے وہ تھیم کیا ہے؟ نیسیسٹی از دی مدر آف انوینشن، کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے. کیونکہ اس میں جو ہے ہمیں یہی تھیم بتایا جا رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے کسی بھی چیز کی ضرورت ہوتی ہے یا ہم جو بھی ڈریم وغیرہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں ہارڈ ورک کرنا ہے، اور یہی ہمارے پاس تھیم تھا اس کا. لاسٹ والا سلوشن، جس میں کوئی بھی پرابلم ہوتا ہے کسی بھی کریکٹر کے ساتھ تو وہ ہمارے پاس جو ہے وہ سولو ہوتا ہے اور وہ ہمیں ایک پراپر اینڈنگ دیتا ہے، جو کہ زیادہ تر اسٹوری کے اینڈ میں ہوتا ہے. اچھا، دوسری ایک امپورٹنٹ بات آپ نے کیا یاد رکھنی ہے؟ اے اسٹوری مسٹ بی ریٹن ان پاسٹ ٹینس. آپ جب بھی اسٹوری لکھیں گے اس کو آپ نے سمپل پاسٹ ٹینس میں یا پاسٹ ٹینس میں لکھنا ہے. ٹھیک ہے، یہ رول ہے لکھنے کا. نہ آپ اس کو فیوچر میں لکھیں گے اور نہ اس کو آپ جو ہے وہ پریزنٹ میں لکھ سکتے ہیں. جس طرح سمری لکھنے کا اپنا ایک رول ہے کہ یہ آپ سمپل پریزنٹ ٹینس میں لکھتے ہیں، تو اسٹوری لکھنے کا کیا رول ہے کہ یہ آپ نے ہمیشہ جو ہے وہ پاسٹ ٹینس میں لکھنا ہے. اچھا جی، اب ہم آتے ہیں کہ اسٹوری کو ہم کس طرح لکھیں گے. تو دیکھیے اسٹوری جب ہم اسٹارٹ کرتے ہیں تو پہلے تو ہمارے پاس ٹاپک ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جس طرح ہم نے بتایا فار ایگزامپل تھرسٹی کرو ہے یا گریڈی ڈاگ ہے یا آنیسٹ وڈ کٹر ہے، تو ٹاپک کے لحاظ سے ہم پھر اسٹوری لکھتے ہیں. تو ہمارا جو پہلا پیراگراف ہوتا ہے وہ ان الفاظ سے اسٹارٹ ہوگا، ونس دیئر واز یا ونس اپون اے ٹائم یا اٹ ہیپنس ایٹ اے ٹائم. ٹھیک ہے، جس طرح اردو میں ہم لکھتے ہیں ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک دفعہ ایسا ہوا. ٹھیک ہے، تو دیکھیں ایسے الفاظ سے جو ہے کسی بھی اسٹوری کا ہم جو ہے وہ اسٹارٹ لیتے ہیں، جس میں سیٹنگ وغیرہ کا بھی ہمیں پتہ چل جاتا ہے، کریکٹر کا بھی پتہ چلتا ہے، وہ کریکٹر مزید انٹروڈیوس ہوتا ہے کہ کیا اسٹوری ہے، کیا ہونے والا ہے. فار ایگزامپل اگر میں تھرسٹی کرو کی ایگزامپل اگین لوں، ونس دیئر واز اے کرو، ہی واز ویری تھرسٹی، ہی واز واکنگ ہیئر اینڈ دیئر ان سرچ آف واٹر بٹ ہی couldn't find anything for drinking the water. At last he saw a picture in a garden and then he. ٹھیک ہے، مزید ہم اس طرح لکھتے ہیں. تو دیکھیں یہ ہم نے ونس دیئر واز سے جو ہے وہ اسٹارٹ کیا، یا ونس اپون اے ٹائم دیئر واز اے گریڈی ڈاگ.
तो सेटिंग हर एक चीज़ का हमें जो है वो पता चल जाता है इधर से। अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट पैराग्राफ मेरे पास ख़त्म हो गया, ठीक है। तो जब हम सेकंड पैराग्राफ को स्टार्ट करेंगे, वो हमने वंस जो वर्ड होगा, स्टार्टिंग जो वर्ड होगा उसी के नीचे हमने लिखना होता है। फासला छोड़कर जो है हमने नहीं लिखना होता, बल्कि मार्जिन लाइन के साथ करीब ही आपने लिखना होता है, ठीक है। सेकंड पैराग्राफ में आपके साथ जो है कॉन्फ्लिक्ट वगैरह हो सकता है, उसकी सारी डिटेल वगैरह मौजूद होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी एक स्टोरी है जिस तरह, यही थ्रस्टी क्रो की मैं अगेन एग्ज़ाम्पल लेती हूँ कि ये मेरे साथ जो है वो 2 पैराग्राफ में कंसिस्ट करती है। तो सेकंड पैराग्राफ में आपके साथ कॉन्फ्लिक्ट वगैरह, प्रॉब्लम वगैरह होगा, फिर उसका सल्यूशन, ठीक है, सारी चीज़ें होगी। जिस तरह उसने जो है बाग में एक पिक्चर को देखा और फिर जो है वो झुका उसकी तरफ, लेकिन उधर जो है वो पानी की सतह बहुत कम थी, तो उसने के जहन में एक आइडिया आया, उसके साथ जो है कुछ कंकरियाँ पड़ी थी, उसने पानी में डाली, जिसकी वजह से पानी की सतह जो है वो ऊपर आ गई और उसने पानी पी लिया और जो है खुशी खुशी उड़ गया। तो देखिए ये हमारे पास जो है एक प्रॉब्लम था, जो कि लास्ट में क्या हो गया है, सॉल्व हो गया है। अब देखें मोरल, लास्ट में हम क्या लिखते हैं, मोरल लिखते हैं। हर एक स्टोरी जिस तरह हमने कहा कि उसका एक स्पेसिफिक थीम होगा, ठीक है। मोरल को उर्दू में हम इखलाकी सबक कहते हैं। ये भी हमने मार्जिन लाइन के साथ लिखना होता है, ठीक है। इन्वर्टेड कामाज में इसको बंद करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक स्टोरी लिखी है ग्रीडी डॉग, उसका मोरल मेरे पास है ग्रीड इज़ अ कर्स। या हम लिखते हैं थ्रस्टी क्रो की स्टोरी, उसका होगा नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो इस तरीके से हमने कोई भी स्टोरी को लिखना होता है। थैंक यू सो